দেখो পয়সা সব কুম্পিড় করে দেখুন কিছু কথা নাই মো কুম্পিটা কাটিব কি পুনে কষ্ট করে দেনি खत्म बाय बाय गुड बाय तो सो हेलो गाइस तो विवेक स्टार्ट करছি विवेक मिकेला एक्सप्रेस को আমরা धमाकेदार न्यू ब्लॉग गैस उटा इंटरेस्ट कथा देखंतु मत दुकान पछा 100 टका देई की कहला म पय दिरा 100 टका पुल्ला दियो मोटा पछा फेर देख म हला करी की हेई आकु डालनी नो गुटा कुरकुरे अल्ली नहीं दिवटा कुरकुरे अल्ली राकोरी तो जिंजा मारली कानो मुंबई मत राम हाय ना आ नहीं तू पकड़ा नो कोई रखु जा देखिया को पैसा कोई रखु ओ गाइस देखंतु पैसा से कुंपरी करे देखो हे प्रभु ओ गाइस देखो पैसा से कुंपरी करे देखंतु किछु কথা নাই मो कुंपरीटा काटिबो कि पुने कष्ट कर देनी नो पैसा हो गया यार को होउजी रे कंजू है भाई नो खड़ा देखंतु मारे वाला पान देखो देखो पान देखो देखो गाइस मत माइलन देखो सामान दुकान माइलन देखो पर वाला घर हाई देखो ठिया देखो हाउ ने हाय ने नो ने बिका तुम नहीं होला गैस नहीं होला कोन हिला कोन हिला कोन पूरे बार पर माइला गाइस ये तो एक भाई गया देखो शहे टका हाथ काटदेले पैसा बाहर करी नहीं जाउची चूरो सब लांच कि चूर बोली आखु करा से कुंपीटा मोर 100 टका मु पुरे थेली जाई दुकानी देखो प्रबर खा देखो प्रबर खड़ा दुकान जाई तो मोर इच्छा होला तो खाइया मु नै जे पर आके सब मिला ले मु भी होई देखो गाइस अरे गाइस खाइ ले मुझे देखो हम खाया तू जानते हो मैं कुरकुरा भल लागेनी ये टमाटर नो भल लागे खाइए काल म कुतरे पड़नी कुतरे पड़नी नो गाइस नहीं होला चल जोर में ठंडा है 10 टका 10 25 किलो मत कहतु ये किसी हाई देखु मैंने कौन किसी हाई फारा नेला फार नहीं जिम जाम खाइब कि आसुन जिम जाम
ଖାଇବା ଖାଇବ ଜିନିଷ ପ୍ଲିଜ ଭୋକ କଲାଣି ଦେଇଦିଅ ପ୍ଲିଜ ଥରେ କାନ ଧର କାନ ଧର ଧରିକି ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଥିରେ No, 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 no. ଛୁଆ ମତେ ମାନେ ଟୋକା ଭୟ ଲାଗିଲା ସେ କେମିତି କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ଚଣ୍ଡୀ ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କଷା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମତେ ଏତିକି ମିଳିଲା ଖାଇବି ଆଉ ଏତିକି ମିଳିଲା ଖାଇବି ବନ୍ଦ କର କହିବା ଉଠେଇବ ହଉନେ ଏଇ ଫୋନ୍ ନେ ସେ ଫୋନ ନା ଏଇ ଫୋନ୍ ନେ ମୋ ଫୋନ ମାନେ ଏଇ ହେଲା iPhone 17 Pro Max ହଉ ତମର ନେ ଏଇ ଫୋନ୍ ନେ ଏଇଟା ହେଲେ ମୋ ବାପା ଦେଇଥିବେ ଏତେ ଭଲ ଫୋନ୍ ଦାମ ଦେଉଛି କ୍ୟାମେରା ପୁରା କାଚ ଏଇ ଫୋନ୍ ନିଏ ଏଇ ଫୋନ୍ ନେଉନି ତାର ଏଇ ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ରଖା ଭାରେ ଖାଇନି ଫୋନ୍କୁ ମୋ ହେଇ ଫୋନ କେଉଁ ଫୋନ୍ କେଉଁ ଫୋନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ ସେଇ ଫୋନ୍ ନେବ ସେ ଫୋନ ଦରକାର ଦେଉନୁ ଗାଈ କ'ଣ କହୁଛି କହିବେ ମଜା କଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ନଦୁ ତମେ ଖାଇଦିଅ ସବୁ ଖାଇଦିଅ ନିଅ 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 ଖାଅ ଦେଉନୁ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଗଲା ଏବେ ଖାଇବି ତାକୁ ବୁତେଇରେ ଖାଇଦେ ମାନେ ଆଗ ତମେ ଦେଖିଥିବ ମହଲ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଏଥର ଯିବ ମହଲକୁ ସେ ସଜ ହବ ମାନେ ଘଣ୍ଟାଏ ଲେଟ୍ ସଜ ହବ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଡ୍ରେସ୍ କଷ୍ଟମର କଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରିଲା ହେଇ ଆଉ ତମତେ କହିଲା ନା ପନି ପୁଣି କହିଲା ମୁଁ ଖାଲି ଗେଲାଟା କହିଛି ତା ଦେହ ଖରାପ ବୋଲି ମୁଁ ନେବିନି ଆଉ ରୁମ୍ରେ ଏକା ଶୋଇଲେ କ'ଣ ଦେହ ଭଲ ହେଇଛି ଅମ୍ଳ ଗଲେ ବାହାର ବୁଲି ପାରିବି ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି ମୁଁ ଏଟା କହିଥିଲି ଯେ ବାହାର ବୁଲି ଯାଇছে ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବାହାର ବୁଲି ଯାଉଛି କେତେ ରନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖାଉଛି କହିବି ଜାଣିପାରୁନି ବୁଲୁ ଟିକେ ଭୂତ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲୁ ଟିକେ ଅନା ଟିକେ ଗାଇସ୍ ଦେଖିଲେ কোনে ভূতপুনি দেখিছো ভূতপুনি আরে বাপ্পা ভূতপুনি এটা সময় তো কিছু ইয়ে নেই মেরা শীত পড়ে যায় তো আজ আমি যাচ্ছি মহলକୁ ଆଉ ମହଲ ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ହେଇହେବନି ଦେଖାଯାଉ ମହଲ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଏଣ୍ଡ ଶେଷରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ କେତେ ଧୋଇ ଜାଣିପାରିଲ ସେତିକି ଧୋଇ ହଇ ଅନା ନିଏ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ କ'ଣ କରିବି ଯখন ପାଣି ପିଇବାକୁ ଭଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବିବେକ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ବେ ଓ ଭାଇ ବିବେକ ୟୁଟ୍ୟୁବର ସ୍ତ୍ରୀ ଅନା ଟିକେ ଗାଈ ସେ ଫେସ୍ ଫାସ୍ କେତେ ଥର ମାରି ହବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ 6ଟା ବାଜିଲା ତଥାପି ଏବେ ଗାଁରେ ମୋ କହିବା ଗାଁରେ ରାତି ଥିବ ଏବେ ରାତିରେ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁ ପୁରା ଦିନ ଅଛି ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ରୁମ୍ରେ ବସିକି ମୁଁ ଏଇ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ପୁରା ଖରାପ କଲା ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ କେମିତି ଲେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଫୋନ୍ ବସୁଛି ଚାର୍ଜ ତ ଇଏ ହେଲା ନ୍ୟୁ ଭନ୍ର ଖୋଳଟା ନବରଙ୍ଗ ହେଇ ପୁଣି ଭାড়ା ତାର ଟାଇମ୍ ଯାଉଛି ସେ ସଜ ହବ ଘଣ୍ଟେ ହେଇଯାଇ ବସି ସଜ ହବ ହଁ ଚାଲେ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଯିବ ମୁଁ ୟାକୁ ନେମି ନା ତାକୁ ନେମି ତୁ କ'ଣଟା ନ ବୁଝୁ ନା ତୁ କିଣିବୁ ତୁ କହିବୁ ମୁଁ ୟାକୁ ତାକୁ ନେମି ଏମିତି ହବ କୋଉଠି ହବ କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଖାଲି ଟିକେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏତେ ଖରା ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ଗାଇସ୍ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲେ ନା 5:40 ହେଲାନି ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ରାତି ହେଇଯିବ ତଥାପି ସେ କହୁଛି ଏତେ ଖରା ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ ଯିମି
ଏ ମୋ ମନା ମୁଁ କ'ଣ କଲି ମୁଁ କ'ଣ ମନା କଲି ମୁଁ ଏ ଫାଲତୁରେ ଖାଲି ମୋ ସହ ଝଗଡ଼ା କରୁନି ଫାଲତୁରେ ମୋ ସହ ଖାଲି ଝଗଡ଼ା କରୁଛି ଖାଲି ସେମିତି ନହେଲେ ନେଇବ ବୋଲି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେହ ଖରାପ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆସିଥିଲି ମେଡ଼ିସିନ ନ ଖାଇ ତଥାପି ତା ଦେହ ଗଲି ଦେହ ଖରାପ କରିସାରିଲାନି ସେ ଆଜି ତମେ କହିବନି ମୁଁ ମୋର ମୋ ମନ ଅଛି କ'ଣ କହିବି ନିଜେ ବୁଝିପାରିଲି ଆଜି ପଳେଇ ଯାଉଛି ତୁ ରହିନି ପଳେଇ ଗଲି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇ ଯାଉଛି ଖା ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଚାଲି ହେଲା କାହିଁ ସୁସାଇ ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇ ଗଲ हेलो गाइस आज न्यू ब्लॉग महली बस भात बसई देती देखो केते जिनस पत्र अच्छे सब थोड़ी जाइए सजाड़ी रखार अच्छी जिनस पत्र केते सब खेला थुआ सजाड़ी रखी चलते ये सब जिनस पत्र रखीदा चीनी डब्बा मत सब ये सब बागेक रखार अच्छी ये आलुटा पचि गरम केते जोर हो कहल गरम आलू पचि जाऊँगी सब देखिपे मुझे ड्रेस में ठीक से भी चली पारनी कहीं जेहतु लंग ड्रेसटा अधिक चलवानी जिनस पत्र सब रखीदे कौटी कौन सब पकाउं ठीक ना ब्लॉग देखिले तो ब्लॉग नथी जाइए हेयर कट करने तो यार तो मोबाइल आलाम ना कि वीडियो कैमेरा आलाम ना तो देखिए तुम हेयर कट केमती लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चय करिए कम तुम हेयर कट कर आस गाधे पड़े आसे बाकी कथा तो बाकी ब्लॉग बाकी तो ब्लॉगिंग केमती लगुच लाइक सब्सक्राइब करूँ तो गाधे पड़े आपको मिलूँ तो आप ब्लॉगिंग केमती लगे निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब कर जन ब्लॉग भल खराब रही जय जगन्नाथ देखा ब्लॉग।